এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার বাবার প্রতিবেশী বন্ধু। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির উত্তরায়ণ টাউনশিপে। অভিযোগ, গতকাল রাতে একই ফ্ল্যাটে থাকা প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়িতে যায় অভিযুক্ত প্রমোদ শর্মা। এরপরে বৃষ্টির কারণে বাড়িতে মেয়ে ও বন্ধুকে রেখে নিজের স্ত্রীকে একটি বেসরকারি শপিং মল থেকে নিতে যায় নির্যাতিতার বাবা। অভিযোগ, বাড়ি ফাঁকা দেখে সেই সুযোগ নিয়ে বন্ধুর 16 বছর বয়সী নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানি করে ধর্ষণের চেষ্টা করে অভিযুক্ত। এরপর নির্যাতিতার মা ও বাবা বাড়ি ফিরতেই বন্ধু প্রমোদ শর্মা বাড়িতে চলে যায়। পরে পুরো বিষয়টি পরিবারকে জানায় নির্যাতিতা নাবালিকা। ঘটনার বিবরণে রাতেই অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে পক্সো আইনের ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত প্রমোদ শর্মাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, তার মেয়েকে শ্লীলতাহানির পর মুখ বুজে থাকতে বলে অভিযুক্ত। কাউকে কোনো কিছু জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় অভিযুক্ত। ঘটনায় অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতার মা। আমাকে আগে দেখতে দাও। शॉपिंग में गए थे, मतलब कलकत्ते जाने के थे, तो हम लोग सब पैकिंग वैकिंग कर लिए। बच्चे लोग के थोड़ा कुछ कपड़े खरीदने थे, तो मॉल में गए थे कपड़े खरीदने के लिए। तो मेरा घर पे छोटा बच्चा डॉग है, तो इसलिए छोटा लड़की को घर पे छोड़ के गए थे, उसका पापा भी थे। तो जब हम लोग को मार्केटिंग में बहुत बारिश हो रहे थे, तो इसका पापा को कॉल किए कि हम लोग आने नहीं पा रहे हैं, कुछ गाड़ी भी में नहीं मिल रहे है, बारिश भी बहुत हो रहा है, तो आ जाते थोड़ा सुन लेने के लिए, तो सही थे। तो इसका पापा बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ जब गाड़ी नहीं मिले तो फिर इसका पापा जब लेने आए तो फिर हम लोग को लेके गए घर पे, छोड़ दिए। हम लोग तो आ गए घर पे, तो फिर छोटे लड़के भी वहीं पर थे, फिर छोटे लड़के को भी आने चल गए। तो मैं आया जब घर पे, तो मेरा लड़की रो रही थी। तो हम अपने लड़की को बोले क्या हुआ बेटा, तो बोले मम्मी कुछ नहीं है, आप अंकल उस घर में है, आप अंकल को बोले यहाँ से जाने के लिए। तो हमने क्यों, अभी अंकल नहीं गए? तो बोले नहीं अंकल जा भी नहीं रहे, बैठे हैं, आप पापा आप लोग का आने चले गए। तो हम बोली कि क्या हुआ है? तो नहीं कुछ नहीं हुआ है मम्मी। तो हम बोली बोलो बेटा क्या हुआ? बोले नहीं हमको डर लग रहा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमको कलकत्ता जाना है, कलकत्ता जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना, हम क्यों आए, हमको क्यों लेके आए, क्यों? तो हमने क्या हुआ बोलोगे? तो नहीं आप हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोले, हम बोलो क्या हुआ। तो मैं उसको मारने उठ गया गुस्से से। तो कह रहा है कि अभी पहले अंकल को बोलो घर पे जाने के लिए। कह रहा है कि पापा चला गया, तो हमने कहा हाँ चले गए। तो ऐसा आके मेरे सामने बदतमीजी कर, मेरा बदन में हाथ देने लगे, मेरा इसमें हाथ दिए, उस ये सब किए हैं। तो मैं कल कि सबको बता देंगे करेंगे, तो बोले बताओगे तो तुम्हारा परिवार नहीं रहेगा तुम लोग। রায়গঞ্জবাসীদের জন্য সুখবর, যারা দীর্ঘদিন ধরে জয়েন্টের ব্যথা এবং হাড়ের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য রায়গঞ্জ দিশারিতে আসছেন আর.এন. টেকোর হাসপাতালের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে ভারত বিখ্যাত অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বরুণ দত্ত, এমডি, ডিএনবি। এখন থেকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে।